बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान में जस्टिस काजी फायज ईसा कोई बड़ी गेम कर रहे हैं? और फिर क्या साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ बरतानिया जाने वाले हैं, पाकिस्तान को अलविदा कहने वाले हैं? और इमरान खान जेल में क्या ख्वाब देख रहे हैं? ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वो ख्वाब देख रहे हैं जो पूरा नहीं हो सकता। वो क्या ख्वाब है? और फिर ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, वहाँ क्या पोजीशन है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान के हालात और दहशत गर्दों के खात्मे के हवाले से कोयटा में अपेक्स कमेटी का एक इजलास हुआ है। उसमें बड़े अहम फैसले किए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उस इजलास की सदारत की है। उसमें वज़ीर आला ज़ाहिर है जो कमेटी की एक तश्कील है उसके मुताबिक जो लोग थे वहाँ मौजूद थे। वज़ीर आला भी मौजूद थे, सरफराज बुगटी साहब, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब भी उस इजलास में शामिल थे। तो जो वहाँ फैसले हुए हैं और जो वहाँ वज़ीर आज़म ने खिताब किया है, वज़ीर आज़म ने दो टोक अंदाज में कह दिया है कि भाई मेरे मुज़ाकरात नहीं होने, यानी जो मुज़ाकरात का ऑप्शन दिया जाता रहा है माजी में दहशत गर्दों को, उनके सूरतकार बीच में पड़ जाते हैं, जनाब ठीक है जनाब, ये हम हथियार फंकवा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। वो हथियार फेंकते हैं, एक ग्रुप फेंकता है, दूसरा ग्रुप एक नया पैदा हो जाता है, उनके पीछे वही माफियाज हैं, वही काम कर रहे होते हैं, वही लाने वाले होते हैं, वही माफी दिलवाने वाले होते हैं। अब जो स्मगलर हैं, वो जो स्मगलिंग माफिया है, वो पैसा खर्च कर रहे हैं इन पर। जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं, जो ईरान से चीज़ें स्मगल करके लाते हैं, तेल वगैरह, या फिर अफगानिस्तान के साथ जिनका स्मगलिंग का कारोबार है, उनका कारोबार 6-7 माह से मुकम्मल तौर पे ठप है। और यही वजह है कि जो डॉलर है उसकी कीमत में किसी हद तक इस्तेहकाम है पाकिस्तान में, वरना जो ऊपर नीचे होता रहता था डॉलर, वो ये स्मगलरों की वजह से अब वहाँ सख्ती कर दी गई है। इल्ज़ाम लगाया जाता है जनाब फौज स्मगलिंग करवाती है, फौज रोक रही है, तो अब फिर वो माफिया सामने आ गए हुए हैं, वो कहते हैं जनाब हमें करने दे। इन लोगों के पीछे आलमी ताकतें हैं, वो लोग जो सी पैक के मुखालिफ हैं। पहले दिन जब ये वारदात हुई थी 26 अगस्त को, उसी दिन मैंने कहा था, अब वज़ीर आज़म ने भी कह दिया, हमारे हसास अदारे जो हैं वो भी यही बात कर रहे हैं, वज़ीर दाखिला भी यही बात कर रहे हैं कि सी पैक के मुखालिफ जो कुव्वतें हैं या आलमी ताकतें हैं, उनकी हरकत है। इनकी फंडिंग कौन करता है? पैसा कहाँ से आता है? असला कहाँ से आता है? इनके पास से जो असला बरामद हो रहा है, मिल रहा है, इनसे भी, और जो टीटीपी है उनसे भी जो असला मिल रहा है वो असला है जो अमरीकी अफगानिस्तान में छोड़ के गए हुए हैं। और जो तहरीक तालिबान है पाकिस्तान, उनका और इनका एक तरह से गैर एलानिया इत्तेहाद हो चुका हुआ है। एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को पनाह देते हैं। ये सारे ताने बाने जो हैं ये रात से जाके मिलते हैं, ट्रेनिंग इनकी वो करते हैं। तो बहरहाल अब ये फैसला ये किया गया है कि जनाब कोई माफ़ी नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं, वो ऑप्शन आप निकाल दें अपने दिमाग से। और दूसरी बात ये कि जो लोग इनके लिए वावेला करते हैं हुकूक इंसानी की बुनियाद पे, 26 अगस्त को जब ये दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं ना बलूचिस्तान में, तो उस दिन भी अपने व्लॉग में मैंने अर्ज़ किया था कि इन वाक़यात को अकबर बुगटी की शहादत के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। जो जोड़ रहे हैं उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यह है कि उनके जुर्म की शिद्दत कम की जाए कि जनाब ये तो इंतकामी कार्रवाई है, वो गुस्सा है, 18 साल पुराना गुस्सा, उसके दौरान अमन रहा। 2018 में ये लोग दोबारा सरगर्म हुए और सी पैक 2 जब ये आया है उसके बाद ये और मुतहरक हो गए हैं। और वो इंडिया का जो मीडिया है वो वावेला कर रहा है, खुशियां मना रहा है, शोर मचा रहा है कि जनाब ये तो जनाब चाइना को चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी मेरे ख्याल वो क्या कहते हैं, इस तरह को लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि वो दे रहे हैं जनाब कि जनाब आपके पाँव जहाँ टिकने नहीं देंगे, सी पैक ख़त्म करो वगैरह वगैरह, इस तरह हमें आज़ाद करो, हमारे इलाके आज़ाद करो, गवादर और ये वो। गवादर मैंने पहले भी अर्ज़ किया, गवादर तो कभी इस तरह हिस्सा ही नहीं रहा बलूचिस्तान का, वो तो रियासत कल्लात का हिस्सा था और फिर वो ओमान वालों के खाते में चला गया। और फिर बरतानवी वज़ीर आज़म उस वक्त के जो थे 1958 में, उनकी मदद के साथ
یہ ہمیں علاقہ واپس ملا تھا، اور $5 ارب ہم نے جو سلطان قابوس کے والد تھے اس وقت، تو ان کو ہم نے ادا کیے تھے، جو والی عمان تھے اس وقت، سلطان تھے وہاں کے، ان کو ہم نے ادا کیے تھے۔ تو ان کا کیا لینا دینا اس سے؟ اور اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ جو اکبر بگٹی کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، بڑی گیم ڈالی جا رہی ہے۔ اور دوسرے وزیر اعظم نے ایک بات کی ہے، میرا خیال ہے وزیر اعظم کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی کہ جناب یہاں جو بیوروکریٹس ہیں، جو افسر ہیں، وہ آتے ہوئے ڈرتے ہیں، اس لیے ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے جس کا فی الفور اطلاق ہوگا۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ سول افسر جو ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ جو 48ویں کامن کے افسر ہیں ان کو جناب ہم تعینات کریں گے بلوچستان میں، اور یہ تعیناتیاں جو ہیں یہ 4 مراحل میں ہوں گی۔ اور علاوہ ازیں پھر وہی باتیں کہ جناب جو ہم نے اس جنگ میں، امن کی جنگ کہاں سے آ گئی یار؟ یہ تو امریکہ کی جنگ میں ہم گھسے تھے، پرویز مشرف، اور جو کہتے ہیں جناب 80,000 لوگ ہمارے، یہ بالکل ٹھیک ہے، 80,000 سے زائد لوگ جو ہمارے شہید ہو چکے ہیں، قربانیاں دے چکے ہیں، اس میں سویلین بھی ہیں، فوجی بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب $250 ارب ہمارا نقصان ہو گیا، اور ہمیں آفر کی جا رہی تھی $20 ارب کی، جناب یہ آپ کمپنسیشن کے طور پہ لے لیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور جو فیصلہ ہوا ہے وہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سخت کارروائی کا، بھاگنے نہیں دینا اب انہوں نے ان کو، اور بھاگنے کے تمام راستے، چور دروازہ جو ایک ہے، وہ بڑا چور دروازہ تو یہی ہے نا کہ جناب مذاکرات کے بیچ میں پارٹیاں بڑھ جاتی ہیں، وہی لوگ جو کہتے ہیں جناب ہم نے لسٹیں دی ہیں، اور وہ لسٹوں کے بعد مارنا شروع کر دیا، اور بھائی میرے جو لاپتہ لوگوں کی جو لسٹیں ہیں وہ اگر لاپتہ ہے ہی نہیں، وہ دہشت گردوں کے ساتھ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں اور حملوں میں شریک ہے۔ پہلے بھی 3-4 بندے جو ہیں وہ آپریشن کے دوران حملہ آوروں کے طور پہ آئے اور مارے گئے، اسی طرح اب 3-4 لوگ اب مارے گئے ہیں، اور آپ کے کاغذوں میں لاپتہ ہیں وہ۔ اور وہ جناب ناراض بلوچوں کو منایا جائے، ناراض اور ہوتے ہیں، دہشت گرد اور ہوتے ہیں۔ یہ تو پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، ناراض تو وہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں جناب آئین میں یہ آئین ہے ہمارا پاکستان کا، اور اس میں ہمارے یہ حقوق ہیں جو میں نہیں دیے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ وہ احتجاج ہوتا ہے، لڑائی نہیں ہوتی۔ یہ ریاست پاکستان کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، نہ یہ آئین کو مانتے ہیں، نہ پاکستان کے جھنڈے کو مانتے ہیں، نہ اقتدار اعلیٰ کو مانتے ہیں، ان کے تو کچھ اور ہی مقاصد ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کوئی بڑی گیم کر رہے ہیں؟ اچھا، بڑی عجیب و غریب قوم ہے ہماری جو ہے، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے پی ٹی آئی والوں نے، اور پی ٹی آئی کے حامی یا پی ٹی آئی ہی کے جو صحافی ہیں انہوں نے۔ اب عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں۔ 13 ستمبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا ہے، کیونکہ ہیڈ ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، تو انہوں نے اجلاس بلانا ہوتا ہے، تو انہوں نے اجلاس بلا لیا جناب 13 ستمبر کو جوڈیشل کمیشن کا۔ تو اب اس میں ایک رولا پڑا ہوا ہے کہ جناب وہ تعداد جو ہے وہ 23 کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے ججوں کی، جیسا کہ وہ نور عالم نے جو بل ہے وہ تیار کیا ہوا ہے، اور وہ اسمبلی سے پاس ہو جائے گا، پارلیمنٹ سے، اور اس کے بعد جناب جو ترمیم ہو جائے گی، اور پھر وہ 6 ججز جو ہیں مزید سپریم کورٹ میں لے جائے جائیں گے۔ یہ میں بات کروں صحافیوں کی جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب قاضی صاحب تو بڑی گیم کر رہے ہیں، 6 نئے جج آ جائیں گے سپریم کورٹ میں۔ اور بھائی میرے پہلی بات یہ کہ ابھی وہ ترمیم ٹیبل ہی نہیں ہوئی، اس پہ غور ہی شروع نہیں ہوا، اور پھر کیا 2/3 اکثریت حاصل کر لی ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پہلے انہوں نے 2/3 اکثریت ثابت کرنی ہے، شو کرنی ہے، ثابت تو بعد میں کریں گے، پہلے شو کریں گے 2/3 اکثریت۔ حکمران جو جماعتیں ہیں وہ کہ جناب ہمارے پاس اتنے لوگ ہو گئے ہیں تو ہم ترمیم کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کمیشن کا اجلاس طلب کیا جاتا ہے جب، تو اس کا ایجنڈا بھی ساتھ ہی دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو پتہ بھی ہے، یہ بے خبر صحافی نہیں ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ 13 ستمبر والا جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے۔ اس کے باوجود اس ایجنڈے میں شامل ہے نئے ججوں کا تقرر سپریم کورٹ میں، اور وہ کیسے تقرر ہوگا جبکہ ابھی ترمیم ہی نہیں ہوئی۔
وہ اجلاس جو ہے اس کا ایجنڈا جو ہے جو جوڈیشل کمیشن کے رولز ہیں ان کا جائزہ لینا ہے. اور رولز بنائے کس نے؟ وہ کون سی کمیٹی ہے؟ جو رولز کمیٹی ہے وہ جسٹس سید منصور علی شاہ کی سربراہی میں تشکیل دی گئی تھی. اس نے رولز بنائے، وہ پہلے سبمٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اور ان رولز کا جائزہ لینا ہے کہ جناب کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. مثلا جو رولز بنائے گئے ہیں، مجوزہ رولز جو ہیں، ان میں ایک یہ بھی بنا دیا گیا ہے کہ جناب جو ہائی کورٹ میں ججوں کا تقرر ہونا ہوگا، تو اس میں جو چیف جسٹس اور سینئر ترین جج ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوتے ہیں، اور پھر بار کونسل کا ایک نمائندہ ہوتا ہے جو نامزد کیا جاتا ہے. پہلے تو یہی ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں ہائی کورٹ کے وہ نامزد کریں گے اور جوڈیشل کمیشن ان کا جائزہ لے گا. اب یہ جو مجوزہ رولز ہیں ان میں یہ کہا گیا کہ نہیں، چیف جسٹس متعلقہ ہائی کورٹ کا، سینئر ترین جج اور وہ جو نمائندہ ہے بار کونسل کا، وہ تینوں بیٹھ کے ناموں پہ غور کریں گے، وہ لسٹ بھجوائیں گے اور یہ کمیٹی کی طرح کام کریں گے اور اکثریت رائے کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. یعنی چیف جسٹس کا کردار انتہائی محدود کر دیا گیا ہے. اس پہ پہلے اعتراضات ہو بھی چکے ہوئے ہیں. اور پھر یہی کہ جناب کو ضروری نہیں کہ چیف جسٹس جو ہے کسی ہائی کورٹ کا لگانا ہو، وہ سینئر ترین جج کو لگایا جائے. تو یہ پہلے ہی یہ جو رول ہے اس پہ ایک طرح سے عمل ہو چکا ہوا ہے. جو لاہور میں ہوا ہے، جسٹس عالیہ نیلم جو ان سے جو سینئر 2 جج تھے ان کو نظر انداز کر دیا گیا اور انہیں چیف جسٹس لگا دیا گیا. یہ رولز کا معاملہ ہے، اس میں نئی تقرریوں کا ایشو کوئی نہیں ہے. بہرحال پروپیگنڈا ہے، کیا جا رہا ہے. اور جو عمران خان صاحب ہیں، جو میں خواب کی بات کر رہا ہوں کہ خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، وہ خواب ان کے بڑے بڑے ہیں اور بڑھ کے ہمیشہ ہی وہ یہ کہتے ہیں. وہ تو یہ بھی کہتے تھے جناب فلاں کے پی میں فلاں جگہ جناب لوگ جو ہیں کنواں کھودتے ہیں پانی کے لیے اور وہاں سے گیس نکل آتی ہے. مجھے کسی نے تصویریں بھیجی ہیں تو وہ گیس لوگ گھروں میں استعمال کر رہے ہیں کھانا پکانے کے لیے، چولہے جل رہے ہیں، اور سمندر میں ایک جگہ وہ کہتے پتہ نہیں گیس نکلنے والی ہے کیا نکلنے والی، اگر لیک نہ کر گئی تو پتہ نہیں کیا بارے نیارے ہو جائیں گے. اس طرح کی باتیں سے آتے ہیں، مرغی انڈے سارا کچھ، اور جاپان اور جرمنی کی سرحدیں جو ان کے دماغ میں آتا ہے، ذہن میں آتا ہے، وہ بول دیتے ہیں. اور اب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ، اب خواب دیکھیں ان کا کہ جس سے قاضی فائز عیسیٰ نے چلے جانا ہے. ہمارا جو کیس ہے سپریم کورٹ میں ہم نے درخواست ڈالی ہوئی ہے، وہ ابھی تک پڑا ہوا ہے، دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب وہ 8 فروری کو الیکشن، وہ دھاندلی چاندلی والا کمیشن بنائے، وہ والی ان کی درخواست جو ہے بقول ان کے. تو بھائی میرے وہ ان کو یہ نہیں پتہ وہ کمیٹی بن کی ہوئی ہے، کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے. اور کمیٹی کے 2 رکن جو ہیں منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب، وہ تو کام ہی نہیں کر رہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے مقدمات کی سماعت نہیں کرنی. ایک صاحب جو ہے ویسے چھٹیوں میں پکی چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں کہ جناب جب تک گرما کی چھٹیاں، موسم گرما کی چھٹیاں نہیں ہوں گی ختم، ہم نے نہیں کام کرنا. اور دوسرے صاحب جو ہیں کو کبھی کبھی چیمبر ورک کر لیتے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. یہ کہہ رہے ہیں جناب قاضی صاحب جائیں گے، جیسے وہ کہتے ہیں نا عمران خان آئیں گے 2 ارب، پتہ نہیں ان کے وہاں سے 200 ارب آئیں گے اور وہ ان کے منہ پہ ماریں گے IMF کے بغیر، اور بعد میں IMF کے پاؤں پڑ گئے تھے. یہ فرما رہے ہیں جب قاضی صاحب جائیں گے اور پھر سید منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اور پھر وہ ہمارا کیس جو ہے وہ لگ جائے گا اور پھر 4 حلقے کھل جائیں گے اور حکومت اپنے آپ گر جائے گی. یہ بھائی صاحب کا خواب ہے. بھائی میرے جو حلقے کھلے ہیں ان کے نتائج آپ نے دیکھنے لیے. اگر حلقے کھلنے کا حکم آتا ہے دوبارہ گنتی کا، تو آپ کے لوگ جو ہیں حکم امتناعی کے لیے بھاگتے ہیں عدالتوں کی طرف. اور ابھی گجرانوالہ میں جو قومی اسمبلی کے ایک حلقے کے ووٹ دوبارہ گنے گئے ہیں، دوبارہ گنتی ہوئی ہے، اس میں نون لیگ کے ذوالفقار بھنڈر صاحب جو ہیں وہ جیت گئے ہیں. جب سے اس سے پہلے PTI کا بندہ جو تھا وہ احسان اللہ ورق، انہیں جتوایا گیا تھا کسی طریقے. دوبارہ گنتی جو ہے ہوئی ہے، ریکارڈ ہوتا ہے. دوبارہ گنتی جو بھی بیلٹ پیپر وغیرہ ہوتے ہیں وہ محفوظ رکھے جاتے ہیں، پھر پورا ریکارڈ گنتی کا آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. تو اس میں وہ نون لیگ کا بندہ جیت گیا ہے. اور دوسری ان کی خام خیالی ہے کہ جناب وہ آئیں گے منصور علی شاہ صاحب، اگر حالات میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی تو پھر جناب یہ ہو جائے گا. کوئی ضروری نہیں یہ ہوگا، کیونکہ اس کے لیے الیکشن ٹریبیونل جو آئین میں دیے گئے ہیں وہاں جانا ہوتا ہے آپ نے. یہ وہ والی سپریم کورٹ نہیں ہے جو ساکم نثار کے دور میں تھی یا گلزار کے دور میں تھی یا پھر بندیال صاحب کے دور میں تھی. منصور علی شاہ صاحب بھی آ گئے تو پھر بھی آپ کا یہ خواب پورا نہیں ہونا. اور پھر ایک اور خبر میں دے دوں کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو
पिनकी पीरनी है, वो बेचारी जो हैं वो पंचिंग बैग बनने वाली है। ये मैंने 2-3 हफ्ते पहले ये अर्ज़ किया था कि जनाब कोई ऐसी प्लानिंग हो रही है कि जनाब सारा मुद्दा जो है, सारे इल्ज़ामात जो हैं इमरान खान को जनाब नीट एंड क्लीन ज़ाहिर करने के लिए सारा कुछ बुशरा बीबी के खाते में डाल दिया जाए। और अब इत्तला ये है कि बाकायदा हदायत जारी कर दी गई हैं। और मंजूरी किसने दी है? इमरान खान साहब की मंजूरी के साथ हदायत जारी कर दी गई हैं कि 190 मिलियन वाला जो केस है ना, इसके हवाले से जो फैसला फूसला है, जो भी फैसला है, तो आपने सारा मुद्दा जो है ना ये डालना है बुशरा बीबी पे कि ये बुशरा बीबी ये करती थी, इमरान खान भी फंस गया, इमरान खान तो मासूम है, नीट एंड क्लीन है, वगैरह वगैरह। और फिर ये ख्वाब जो देख रहे हैं पीटीए वाले कि वो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने वाले हैं। चांसलर ये जैसे पाकिस्तान में चांसलर होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, वो यूनिवर्सिटियों के चांसलर वो बाइख्तियार होते हैं, उनके पास इख्तियारात होते हैं। बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं यूनिवर्सिटियों के जिनकी मंजूरी चांसलर ने देनी होती है। वहाँ ऐसा नहीं है। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर देख लें चांसलर क्या होता है, क्या इख्तियारात होते हैं उसके पास। आमतौर पे जो नामवर अवामी फिगर, अवामी शख्सियात होती हैं, उनको मुंतखब किया जाता है फॉर एवर चांसलर के तौर पे। और लेकिन वो कौंसल जो है वहाँ की यूनिवर्सिटी की, उसको इख्तियार है वो 1 साल के लिए उसका टर्न्योर कर दे, 2 साल कर दे, 3 साल कर दे। आम तौर पे वो कहते हैं जनाब फॉर लाइफ होता है वो। और करना क्या होता है, वो एक रस्मी अलामती होता है, अलामती सरबराह होता है जो यूनिवर्सिटी के जो फंक्शन वगैरह तो मेजर तकरीबात जो होती हैं उनको प्रेजाइड करता है। इख्तियार कोई नहीं होता उसके पास। बहरहाल ये ऑनर की बात है। और इमरान खान, अच्छा ये मार्च से शुरू हुआ है मामला इसका, तो शुरू में जो नाम आए अखबारात में उसमें इमरान खान को जैसे हमारे नहीं डालते थे दरीसना फलां बंदा भी इलेक्शन लड़ रहा है, यानी वो किसी खाते से कोई नहीं होता, तो इमरान खान साहब का नाम दरीसना में है। और इन्होंने यहाँ शोर मचाया हुआ कि जैसे वो जनाब हो गए होंगे, वैसे जो इमरान खान साहब हैं इनको उनके खिलाफ ऑनलाइन बहुत सारी पिटीशन चल गई हैं, इल्ज़ामात भी सामने आ गए हैं। क्या इल्ज़ामात हैं इन पर भी बात करते हैं। लेकिन वैसे मेरे ख्याल में ये इलेक्शन लड़ने देना चाहिए इनको। इसलिए देना चाहिए कि ताकि पता चले कि जनाब इनकी कंपेन कौन करता है। ये अपने साबिक बरादर निस्बती की कंपेन के लिए गए थे ना लंदन, जब मेयर का इलेक्शन हो रहा था लंदन में मोहम्मद सादिक के खिलाफ। वही फैमिली, गोल्डस्मिथ फैमिली, जिग गोल्डस्मिथ, जमामा गोल्डस्मिथ, वो सारे इनके लिए कंपेन करेंगे, बल्कि कर रहे हैं कंपेन। और हमारे लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा उस कंपेन से जो शख्सियत सामने आएंगी या जो लाबियाँ सामने आएंगी कि जनाब ये इमरान खान को चांसलर देखना चाहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, उससे अंदाज़ा लगाना हमारे लिए आसान हो जाएगा कि वो कौन लोग हैं जो इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। इलेक्शन लड़ने से इमरान खान के बारे में जो इमेज है, अमूमी तासर जो है वहाँ, वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है। अब जो वहाँ ऑनलाइन पिटीशंस फाइल की जा रही हैं, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, अच्छा उनके साथ डॉक्यूमेंट भी हैं। एक तो ये कि जनाब भाई साहब जो हैं ये माली करप्शन में मुलव्वस हैं और पाकिस्तान की अदालत से इनको सज़ा हो चुकी हुई है और तोशाखाना वाले केस में। और दूसरी 190 मिलियन पाउंड वाली जो है वो तो वहाँ की जो क्राइम एजेंसी है उसने पकड़ के पाकिस्तान को दिए थे, नेशनल क्राइम एजेंसी ने, NCA ने, कि जनाब ये ब्लैक मनी है। और ये इन्होंने फिर वो ब्लैक मनी जो है वो उसी बंदे को वापस कर दी, मुल्क रियाज को। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इसका फैसला था ना काबीना को, अमली तौर पे उसको कलअदम कर चुकी हुई है, उस फैसले को गलत डिक्लेयर कर चुकी हुई है। और ये फैसला दे चुकी हुई है सुप्रीम कोर्ट कि जनाब वो जो पैसे उनके गए थे ना अकाउंट में, सुप्रीम कोर्ट में, मुल्क रियाज के अकाउंट में, तो वो रजिस्ट्रार और जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं वो मिलकर रास्ता निकालें उसको कि उसको ट्रांसफ़र करें हुकूमत पाकिस्तान को। साबित शुदा जुर्म है ये। और क्या ऑक्सफोर्ड वाले जो हैं वो एक माली तौर पे करप्ट शख्स को अपना चांसलर देखना चाहेंगे? अलामती ओहदा से ही वो देखना चाहेंगे और फिर ख़वातीन के हवाले से जो बातें शातें करते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जो बग़ैर शादी के, बग़ैर निकाह के औलाद पैदा करना कोई जुर्म नहीं है और कोई बुराई भी नहीं समझी जाती माशरे में। चंद एक लोग होंगे
جو दकियानूसी किस्म के ख्यालात रखते हैं, वहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। तो हमारे तो मज़हब में भी ये जायज़ नहीं है। तो लेकिन एक जुर्म है वहाँ पे, उसको नापसंदीदा तस्वर किया जाता है कि जनाब कोई साहब जो है वो अपनी औलाद को बगैर शादी के जो औलाद हो उसको औलाद तस्लीम ना करें। अब मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि बिल क्लिंटन पे जो इल्ज़ाम था लिविंस्की वाला, मोनिका वाला, वो ये नहीं था कि जनाब इनके उस खातून के साथ क्या ताल्लुकात थे। इल्ज़ाम ये था कि बिल क्लिंटन ने कौम के सामने झूठ बोला उन ताल्लुकात के हवाले से, ये इल्ज़ाम था। अब अमरीकी अदालत का एक फैसला आ चुका है, उस फैसले के बावजूद इमरान खान जो है टहरियान को अपनी बेटी तस्लीम नहीं कर रहे। और यूरोप में और अमेरिका में ये इंतहाई नापसंदीदा कामों में से एक है। और उस बंदे को वो ये जागनसाई का बायस बना है। इनके जो इलेक्शन है ना, इनके जो करतूत हैं वो अब सारी दुनिया में ज़ाहिर है। वो जो ऑनलाइन पिटिशंस हैं वो अखबारात में छप रही हैं और तमाम लोगों तक पहुंच रही है। ख़ास तौर पे जो ये 2.5-3 लाख वोटर हैं उनकी तो दिलचस्पी है ना, जिन लोगों को उन्होंने चांसलर मुंतखब करना है उनके बारे में आम तासर क्या है, हकायक क्या है, उन्होंने तो वो जाननी है ना। और फिर मुखालफिन को अपने दौर में इन्होंने जो हरासा करने वाली बात, और फिर ये जो ओसामा बिन लादेन को शहीद कहते रहे हैं, हालांकि उनके नज़र में वो बहुत बड़े दहशतगर्द थे, और फिर तालिबान के साथ मोहब्बत के पींगे। खुद जेल में फिर एक मरतबा कहा है कि हमने ये फैसला किया था जनाब जो 40,000 बंदे ला के बसाने हैं, और असम्बली के फ्लोर पे ये कहा जा चुका है 102 बंदे इन्होंने रिहा कर दिए थे, और उनमें वो लोग भी शामिल थे जो रिहा किए थे इमरान खान ने अपने दौर में, दहशतगर्द जो रिहा किए थे उनमें वो लोग भी शामिल थे जो आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले में मुलव्वस थे। बहरहाल, और आखिरी बात यह कि जनाब जहाँ बड़ी बातें हो रही हैं कि नवाज शरीफ जा रहे हैं मुल्क से बाहर, और पता नहीं क्यों जा रहे हैं, भाग रहे हैं, पनाह लेने जा रहे हैं। अजीब वो गरीब, यहाँ ये मैं पहले भी जैसे काजी फायज साहब वाली बातें हैं ना, उसी तरह की ये बातें हैं। मैंने ये पता किया अपने ज़राए से, हो सकता है मेरे ज़राए जो हैं वो इन लोगों के ज़राए से ज़रा कमज़ोर हों, तगड़े हों। वो कह रहे हैं कि जनाब सरे 10 जो कहा जाए ना 10 दिन में जा रहे हैं, 15 दिन में। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाने का, एक बात। और दूसरा, अगर वो बैरून मुल्क जा भी रहे हैं तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई हुई है। अच्छा, अजीब व गरीब बातें कि नवाज शरीफ जो है ये ज़मानत के तौर पे पाकिस्तान में रखे गए हैं। किस चीज़ की ज़मानत के लिए रखे गए हैं? अब सबसे बड़ी ज़मानत जो है वो तो मरियम नवाज शरीफ है। मरियम नवाज शरीफ जो है उनकी बेटी हैं, वो कहते हैं ना कि तोते में जिस तोते में जान है उनकी, वो तो मरियम नवाज शरीफ है, और मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान में है। तो फिर कौन सी ज़मानत यार? कोई लाजिक, कोई मंतक, कोई बनती जोड़ती गल नेड़े नेड़े ऐसी है ही गल कोई नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है, क्या हरज है, क्या कानूनी रुकावट है? उनके बेटे बाहर हैं, वो उनसे मिलने के लिए भी जा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि वो अभी तक बरतानवी डॉक्टरों के ज़रिए इलाज है, उनकी बीमारी का कोई मसला भी हो सकता है, वहाँ इलाज के लिए भी जा सकते हैं, चेकअप के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन सरदस्त में जा ही नहीं रहे, फिर ये कंपेन क्यों शुरू कर दी गई है? अच्छा, ये फीलर जो है ना, एक हसास अदारे ने, हसास अदारा नहीं कह सकते हम उसको, एक एजेंसी ने, आप एजेंसी भी कह लीजिए, स्पेशल ब्रांच टाइप एजेंसी ने ये छोड़ा। उस 1-2 साफियों को उन्होंने कहा जनाब जो नवाज शरीफ साहब है ना, ये बैरून मुल्क जाने की तैयारियां कर रहे हैं और लंदन जाएंगे और पता नहीं कब वापस आएंगे, आना भी है, यानी ऐसे जैसे इस अंदाज में। और उन साफियों ने जनाब कम चुक देता कि गया जनाब, क्या तो छुट के जा रहे हैं। बहरहाल जब मैंने पूछा कि ना इससे क्या फ़ायदा होगा, उनका फ़ायदा क्यों ना, ये लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ 15-20 दिन ट्रक की बत्ती के पिछे लगे रहणगे, जिदा तुसीं मैनूं पुछ रहे हो। इसी तरह एक दूसरे ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਗੇ कि नवाज शरीफ जा रहा, कदों जा रहा, वाकई आना वापस, नहीं आना, इस जमाने के तौर पर नहीं रखा सी। ये सारा कुछ एवं ड्रामा हवा च, वो नहीं जा रहे अभी, मेरे ज़राए ये कह रहे हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।